renversement, en technique, c'est moi qui le fais. Le renversement qu'il fait, c'est sa défense. Donc quelqu'un vous retourne, très vite, il faut vous retourner pour vous mettre en défense. Donc, je prends, bien ouvrir, bien serrer les aisselles, je tourne avec lui. Voilà. Vous voyez, là, il se met en protection. Ok? Dès qu'il est en protection, vous voyez, sa tête et ma tête, on est au même niveau. Là, je peux travailler. Je peux aller chercher l'étranglement. Il faut bien sentir, faire sentir à l'adversaire que c'est moi qui guide. C'est pas lui. C'est moi qui fuis. Donc, boum, boum, je me retourne. Pour pouvoir retourner, quand je suis comme ça, il m'a retourné très vite. Mon bassin, il part pour revenir en position de défense. C'est qu'au moment où je vais l'étaler, il ne faudrait pas que mon corps aille en avant. Si je mets mes mains là, ça veut dire que là, ça s'arrête là. Je suis collé là. C'est mes jambes qui poussent. Là. Voilà. Vous voyez? Je suis à côté de lui. Là. Avec la tête, je peux maîtriser pour faire une ouverture, une brèche, pour pouvoir étrangler. Ma main va rentrer pour étrangler. C'est avec l'aide de ma tête. Si je suis là, il n'y a pas de force sur mes jambes, il peut se mettre à quatre pattes et peut me renverser. Voilà. Vous voyez, c'est pas bon. Toujours pour l'étaler, quand vous prenez un partenaire, vous êtes monté dessus, la première des choses à faire, c'est de le pousser avec les jambes, là, pour que vous soyez à la limite de la ceinture. Parce que si vous n'arrivez pas à étrangler, vous pouvez toujours contrôler la tête et contrôler ce bras, vous voyez, pour pouvoir ramener cette main, sortir la jambe, vous voyez, et le retourner. Vous voyez, et là je rentre, et là je rentre. Voilà. D'accord? Mais si vous êtes loin, vous ne pouvez pas. Donc je recommence. 1. Là, je pousse. Il protège. Je n'arrive pas. Je viens là, je contrôle. Je sors son coude et je colle sa tête avec le coude. Là, comme il est. Et là, je sors une jambe et je le retourne. Et là, je peux me positionner en Yokosho Gatame. D'accord? Et on voit bien que il y a le contrôle de cette main qui est sous mon aisselle. Je suis très fort. Parce que si il bouge, je cale. Donc je peux toujours continuer à bouger. Là, vous voyez? Pourquoi? Parce que ça le gêne, le bras le gêne. Ok, il y a là. On le refait. On va chercher le bras et on le ramène et on le positionne en Yokosho Gatame. Donc, toujours position en côté physique. On va renverser comme l'épervier. Donc, les deux revers, j'ouvre les tout prisonnier. Après, rotation à gauche ou à droite. Une à droite, une à gauche, d'accord? Donc, on est là, je fais bien rentrer les mains. Là, je soulève, je tourne à droite, là. Je l'amène avec moi. Là. Vous voyez? Là, c'est chaud pour la main. Regardez, le revers, va offrir à l'autre main qui va lâcher prise et venir sous le menton prendre la prise. Là, contrôler l'étranglement. Mais là, toujours le contrôle des jambes, contrôle des jambes. Cette main qui était là, qui a offert le kimono, le revers, va venir se placer derrière la tête. Mais comme ça, je ne suis pas fort.
il faut que je fasse un petit décalage pour pouvoir étrangler. Voilà. Donc je le mets de côté là. Je peux le voir. S'il est sur moi, et que j'offre le kimono et je fais ça, il n'y a pas trop de force. Il a une force de bras. Voilà. Par contre, si je fais ça, là il n'a plus de force. Ok? Et si par malheur je commence à lâcher parce que j'ai plus de force, je peux le pousser. Vous voyez? Là, je calme l'étranglement. J'ai toujours l'étranglement, le bras je l'ai. Je peux revenir sur lui, contrôler. Toujours avec l'étranglement. L'étranglement est toujours là. D'accord? Donc, je reprends doucement. Là, je suis sur lui. J'ai pris les deux revers. Quand j'ai pris les deux revers, c'est rapidement. Hein? 1, 2, là. Et très vite, un qui présente, l'autre qui vient prendre. Il y a ma tête qui aide. Là. Regardez la jambe. Regardez ma jambe. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle empêche de partir. Et là, je tombe. D'accord? Et là, je tombe. Là, il ne peut plus utiliser son bras. Parce que son bras est coincé. D'accord? La jambe. Si j'ai besoin, je vais balancer la jambe là. Là. Et je monte avec lui. Vous voyez, je vais chercher l'autre bras. Celui-là, il sera contrôlé par ma tête. Et je suis sur lui avec l'étranglement. D'accord? On essaye? Merci. Yalla. À partir du genou sur les côtes flottantes, tendre la jambe, renverser, revenir, monter sur lui, attraper. D'accord? Donc on est toujours sur la continuité de position quadripédique. Donc on revient, position quadripédique, je monte sur lui, toujours le même principe, je prends et je me retourne. Là. D'accord? Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je peux juste le mettre sur le côté, vous voyez, là. Regardez ce que j'ai fait. J'ai toujours le revers qui est là. Donc, il essaie de sortir, par exemple. Vous voyez? Et même pour se revenir vers moi, c'est un contrôle avec les jambes. Je ne serre pas, attention, je ne fais pas ça pour serrer, non. C'est un contrôle. Pour qu'il ne puisse pas se lever. D'accord? Donc, à partir de là, voilà, il est là. Je prends ce bras-là, vous voyez, il essaie de se lever. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre cette tête-là, je vais sortir cette jambe-là, et je vais passer par-dessus. Et je vais l'attraper en wasaikomi wala. D'accord? Tout simplement. Là, wasaikomi wala. S'il insiste, j'ai udigarami. Là. D'accord? Là, j'ai udigarami. Sur le coude. Pas sur l'épaule, là. D'accord? Donc, wasaikomi wala, udigarami. Je reprends. Donc on a dit, je le prends, je tourne avec lui. Il essaie de fuir. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Que quand quelqu'un vous retourne, vous fuyez. Il a voulu fuir. Regardez ce que j'ai fait avec mon talon. Il l'a attrapé et j'ai verrouillé. Comme j'ai verrouillé, voilà, tournez, on tourne. Regardez mon talon, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a empêché de tourner, il l'a coincé. Donc je verrouille. Considère aller. كبريت هو مثلا كبريت لا الفوق كبريت لا نبدل ايدي نكبت هنايا ندير له ها وندير له ها voilà c'est comme ça. Je contrôle là, il bouge beaucoup, je prends son bras en udegarami là, vous voyez, son bras est pris en udegarami là, je passe le bras et je prends udegarami. S'il y a besoin, je me tends un peu. Voilà. كنت صريح شوية باش نعذبو. Ok? C'est bon? يلا.
نحطك من ورا هكا واحد جوج هاك نحطو دو كوتي او تو الكونترولي هاك وانا كونترول شوفوا هنا الايد هادي شنو درت لها شبرتو هنا براسو نقدر نجيب هادي اش غادي يدير لما كندير له هادي ها شفتوا شنو دار جاب ايدو وي قلت له اسلم دياتك يلا جي فوالا جي لخاطرك هو جاني انا ما قلتلوش يجي هو جا بوحدو هاد الرجل هادي غادي تخرج من بلاصتها هذيك غادي دير بروتيكسيون فيه باش اذا بغى يجي لعندي حاول تجي ها فيه كنفعو داكور وسايكومي بغيت نبدل تكنيك كوزوريغي زاغاتامي كونترول بغيت نبقى بلا تكنيك ديالي نبقى ندور عليه تنكوزو بغيت هنا نبقى كوزوريغي زاغاتامي داكور دونك نعاودها Donc, maintenant, toujours le même principe. 1, d'accord? Donc, كبغي يهرب أنا بلوكيتو ليه. اش كندير بهاد اليد كنعلقها مور راسي. داكور؟ كنحاول ندير ايطونغلومون غادي يجي لعندي باش يدافع عن هادي كنقول له مزيان هادشي اللي كنبغيت. سي كنخرج هذيك الرجل كنديرها هاك. سريع طيران بوكوا باش ما يقدرش يجي لعندي فهمني كيف نقدر انا نطلع عنده هاك نخرج هذيك هاك وسايكومي نكبت هنا ما بقى عنده ما يدير بغيت نخرج نبقى هنا وسايكومي وذا بوزيسيون كيزاكاتامي بغيت تشوفوا شوف يديه بلاتي خليها الايد هذه فهنا نبدا من هنا هذه ندير له mais ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le wasaikomi waza. Allez, parce que dans cette position, regardez ce que je peux faire. 1, je monte. J'ai 2 bras. Je remonte la deuxième jambe. En descendant, je prends celle du bas. L'autre est toujours contrôlée. Je prends celle-là. Voilà, Jujigatame. Tout simplement. D'accord? On essaye. Et là, donc contrôle. Toujours le contrôle, il a ça. Ok, حسبي le contrôle. هنا. Ok, هنا. تمشي معاه. أنا contrôle. Le contrôle, il est là. D'accord? Ok, حسبي. Donc, je peux l'amener rapidement à moi pour travailler. Ok? Donc, من هنايا دوزتو وكونترول هاد الجهه دونك هاد الايد هادي انتما كتخلوها دائما هنايا لتحت هنا اللي بلوكي اللي فيرمي البو با ممكنش غير قلبتوه ها واش شفتو باغي يكبت لي اياها دونك شفتي كيف دار ليها خليه كبطها هاك انا غادي نجي ونكبت له لو ريفير داكور انا كبت له لو ريفير دونك اش غندير غادي نبدل لو سونس غادي نرجعو من هنا فوالا اوكي فوالا دونك شوفوا ليترونغلومون بدلتو لو سونس خديت لو ريفير بدلتو لو سونس خديت له كيما من ورا راسو وليترونغلومون اذا انا هرب ليه هرب كونترول نطلع جوجيغاتامي contrôle, Jujigatame. D'accord? Donc, dans tous les cas, je suis à la recherche du point faible. Donc, je reprends. Vous avez vu que, par moment, le partenaire réagit à la chihaja li ma kunsh mstanzir minna. Donc, il a réagi positivement. Positivement, c'est-à-dire la technique, je vais expliquer la technique et après il va réagir positivement, d'accord? Donc je vais expliquer la technique, la première. Donc il y a on va mettre de côté, d'accord? Elle est 4 roches.
Vous voyez comment elle est libre. Elle est libre parce que nous avons une dirhinaya. L'étranglement. Nous avons le revers. هنا باش نتعاون به هو دابا لما كنجيب هذا الغوفير باش ندير غيجي عندي هو جاي لعندي هذا كنقول له مزيان ها انا شتو كيف دونك ايدي هنايا ايدي ماشي تحت راسو ايدي هنا فوق فمو باش تقبض شفتو جوج يدين دابا معايا من هنايا نقدر نجي en وسايكومي ونقدر نجي ديريكتومون جوجي غاتامي C'est-à-dire, باش نجي en جوجيغاتامي غادي نطلع en تاتيشيو تاتيشيو كوزوري تاتيشيو دونك غادي نطلع كوزوري تاتيشيو لا كوزوري تاتيشيو لا كونترول نوقف je choisis un côté إما هنا إما هنا je choisis un côté une fois que j'ai choisi un côté je monte je balance ma jambe de l'autre côté 1 2 et 3 voilà جوجيغاتامي. Donc, je n'ai pas eu besoin de passer par Wasai Komi Waza. Directement, Tateshio, de Tateshio, position Tateshio, je viens en Jujigatami. D'accord? Maintenant, si mon bras, parce que tout le monde il dit comme Tahtarasso, imaginez un seul couteau. Il y a 1, 2, 3. Je le mets de côté, où il est peut-être تحت راسه. Donc Redouane, il me la serre, il me bloque la main. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je donne un shimewaza, position de shimewaza, à cette main qui est bloquée. Donc bien monter, bien tirer et prendre très haut. Ok? Maintenant, je change de sens. Je parle de l'autre sens. Maintenant, vous voyez? من هنا نخليه يخرج ومن هنا نجيب منه فوالا d'accord ça va Non, ça va, c'est bon. voilà contrôle il s'en va il me tire كنحط رجلي بالزربه يدي فينا عندي ما بغاش يهبط كابت يدي كابت الغبار اجو من هنا شوفوا كبت الغبار ما نقدرش نطلع جوجيغاتامي d'accord تاعنا نكبت الغبار غادي نجبرو غادي نمشي sur le côté يشيرو غاتامي وسايكومي voilà d'accord يدو تحت coincé ok elle est bien coincée elle est bien coincée si ça marche pas ici je ressors et je reprends. Ça ne marche pas, je reviens. Il y a toujours un contrôle. Voilà, toujours un contrôle. À la poitrine. Je vais vous montrer une technique, toujours position quadripédique. Mais si tu vois la position. La position de, je vais avoir un pied dedans, non, lève le bras, un pied dedans, sur un pied dedans, ou غادي تكون على برا هنايا على لا كويس ديالي وغادي نسدو هكا بالكويس ديالي جوج وغادي نجي نجلس حدا ليبول ديالو حدا كتفو علاش باش نديرلو بحال شي ميكيشي هاك شوفوا راسو في البلاصه نجي ونديرلو جوجيغاتامي داكور نو حماده دونك اللي كيجوب تيجي يدخل لك رجلو هنا شنو كيدير؟ كيدير له ها كيجلس عليه هاك شفتي كيف كيدير ها وكيجي هنا في البلاصه كيهز فوالا tout de suite jugé Gatami. D'accord? On essaye? Je refais encore une fois ou c'est bon? Allez, encore une fois. Parce que des fois, on fait ça, regardez. On fait ça, et on fait rentrer la jambe. D'accord? Donc, si je tire, je fais rentrer directement ma jambe, là. Je vais essayer de me l'attraper, je viens attraper. D'accord? La même chose ici. S'il est là, je tire, je viens là. Vous voyez?
tout de suite j'attrape le bras, je prends, je m'assois. Là, je lève et tout de suite je reviens dans la position de Jujigatami. Perpendiculaire. Les efforts يكونوا هكا là. تكون directement هكا. Ok? Donc rapidement. C'est bon? كنتريني سيميغيشي ما كنترينيش جوجيغاتامي حتى حاجه كنتريني سيميغيشي دونك واحد رجلي هنايا كنجلس فوالا شوف رجلي سيميغيشي اوكي من هنايا نهبط رجلي شوفوا هنا وسايكم نجي هنايا نجيبو فيديو ونطلو وسايكم داكور نعاود نرجع هنايا نعاود نرجع هنا رجعت هنايا ندير هكا نجيب يدو نكبطو من هنايا وهادي نشيبها من هنايا وندوزها من راسو هكا وسايكومي en position que vous voyez position. D'accord? Donc, le sumigeshi, c'est très important que le mouvement soit parfait. Parce que إذا réel شوية ما غاديش يدور كومبليتمون خاصو يكون مزيان هكا ويطلع داكور بما يفهم نزلت رجلي نطلع فوق منه ونزين هنا نعاود ناخذ هذه فوالا نكونو هي بوشيون داكور يلا شفتوا هيدو فينا هذه اللي هزتها حطيتها هنا وهذه جبتها هكا درت له هكا دوزتو اوكي سي بون نديروها مرة باش نديرو لا دانيير تكنيك نيوضا aujourd'hui on va faire un travail en apprentissage بهاد لا بوزيسيون ايدو مهزوزة c'est-à-dire que انا كنكون en face de lui ايدي غتدخل من هنايا شفتوا كيف كندير باش نجي من ورا راسو ايدي كتجي من ورا راسو دونك هنايا كتجي ايدي من ورا راسو باش ايدي تدخل من ورا راسو خاصني نشوف انا ايدي فين غاديه داكوغ دونك انا غنكبط هنايا لو كيمونو غادي نجيب ايدي ندخلها من هنايا غادي ندخلها وغادي نتبع ايدي باش نشوف فين غاديه ربما تالفه الطريق غادي نتبعها voilà donc vous voyez j'ai le contrôle ici et j'ai le contrôle là donc j'ai un wasaikomi waza ok donc يكونوا groupés كيهزوا في البلاصه كان بلونجين كنديرو هذا من ورا راسو وسايكومي هنا من ورا عنكم ها هو لو كيمونو انا كابتو c'est-à-dire même si ici بغى يهرب انا هنا كابتو دونك شنو ما يدير انا كندير الشنطه هنا فوالا c'est-à-dire des deux côtés هنا شوف هنا مشدود donc ça va moi donc pédagogique apprentissage 4 pattes avec les mains طلع ايديك هكا نكون هنا ندخل ايدي نتبعها وندور ونجي بوزيسيون immobilisation يلا نجربوها toujours le col ne jamais lâcher le col هو tirer d'accord هنا toujours يلا باش نطلع انا تاكاشو جيت باش هنا كان على كاشو قلت له كان على كاشو جيت انا شنو درت
كتبارك له على ظهره، خديت ايده هزيتها وسديت له ايده. ايش كندير له؟ نجيبو جنابي، هو كيشوف فيه باقي ما بغاش يجي لعندي هنا، ما بغاش، ولكن شوف ايدي هذه عجبتني زوينه، ندير لها نهزها نمشي معها هكا. شوفوا شوفوا وشوفوا. Ensemble de projet plus un bloc. D'accord? كونكاكو. دونك هو كله كنخدم باغي نتلاصق منه نعس، هنا باغي نعس هكا، كندير كونترول. لما نشوفوا لما كنهز له هذه شوفوا ايديه اش كدير. او هذه كتهز كتجي هنايا، هذه كتسدو. شوفوا راسي اش كيدير، كيتعاون كلشي كيتعاون. انا كبطو كندير له ها عجبتني هاد اليد في ساعه هاك كنجاوب كنكوانسي له يا كوانسات ما بقاش عنده باش يحيدها، كنعس بها كنكغالي هاك نقادها مزيان، سد عليها مزيان وندور ودي كرامي. داكوغ سون كاكو جيمي. أول واحد غنكبطو أنا عارف